مرحبا بكم على chaîne YouTube La Valeur Absolue. La Valeur Absolue, c'est une chaîne éducative. تلقاو فيها des vidéos, فيهم des résumés du cours, correction d'exercices, correction de devoirs, pour tous les niveaux, من 7e année de base حتى البكالوريا. في برشا مواد أساسية اللي هما maths, sciences, physique, عربية, français, anglais et économie. ما تنساوش de vous abonner à la chaîne La Valeur Absolue, de partager la vidéo et de mettre la mention j'aime. اليوم باش نتلاهاو بكور بروميير اني اللي هو سويت نتاع الكور اللي تعدى الفيديو اللي تعدات عملت فيكتور اي ترانزلاسيون قلت لكم ان شاء الله فيديو اخرى باش تلقاو somme de deux vecteurs. دونك اليوم باش نشوفوا somme de deux vecteurs باش نشوفوا ان تيوريم كروسيال في الكالكول فيكتوريال اللي هي ou une relation cruciale c'est la relation de Chasles. Donc نبداو. Chasles donc c'est un mathématicien bien sûr. Donc, la relation نتاعو Chasles en fait شنو حاب يقول لنا en termes de vecteurs. ذكروا عاد حكينا احنا على les vecteurs في الفيديو السابقه. اش قلنا vecteur يتميز il a une direction, il a un sens de A vers B et il a ce qu'on appelle une norme ou une distance, la distance AB ou la norme de AB. Donc Chasles qu'est-ce qu'il a fait ثورة هي الحق اللي عملها. قال وقت اللي باش نعمل un vecteur انا donc si je vais me déplacer d'un point A à un point B, peu importe le chemin que je vais emprunter, peu importe الثنية اللي باش نعملها, المهم اللي انا خارج من A باش نوصل لل B. donc si je passe par un point B من A حتى لل C, pardon هوني عاد وصلنا لل C. donc si je passe par un point B, je vais avoir AB plus BC égale AC. نعطيكم اكزامبل. نتوما توا كي تبداو ماشي الليسي ما هو لازم تعملوا شقات في الثنيه, نتعدى لصاحبتي ولا لصاحبي ونمشي صاحبي الاخر ونمشي. مي سو كي كونت انا كي خرج الصباح كي نغزل الامي ولا البابا وين ماشي لليسي هكا ولا هو شال يظهر لي يسمعكم هكا يعمل الفازه هذيا في لي فيكتور. دونك ما يهمش انا وين ماشي, المهم لو بوين دو ديبار كي لو بوين A et le point d'arrivée qui est le point C اللي بيناتهم الكل يوصلوني ديما للAC. donc AB plus BC égale AC. شفتوها البي كتبتها بالاخضر خاطر سي لو بوين اللي كاينو مش موجود نطفيه. بالنسبه لي انا نحكي فيها اللي يهمني سي mon point de départ A, mon point d'arrivée C. donc AB plus BC égale AC. et en fait هذيا la relation de Chasles sur elle c'est basé tout ce qui est somme vectorielle. ومن بعد امتدت les angles خاطر كيف عندي ce qu'on appelle la relation de Chasles pour les angles كي نقسم انا زاويه لزاويتين متجاورين هكا ولا. donc on dit que le vecteur AC est la somme des vecteurs AB et BC. cette relation est appelée relation de Chasles des vecteurs. donc regardez bien, هوني عندي le point A, عندي le point B ou le point C. AB plus BC égale AC. AB plus BC égale AC. On va définir un vecteur somme de deux vecteurs, bien sûr, la somme de deux vecteurs. Donc, soit U et V, deux vecteurs du plan. A est un point du plan. Donc, je n'ai deux vecteurs U ou V. Je n'ai point A, ou on le point 1, deux vecteurs qui sont égaux à U et V. Donc, A est un point du plan et B et C, deux points tels que U égale AB et V égale AC. On dit que AB et AC sont deux représentants des vecteurs U et V. Donc, AB, c'est un représentant de U et AC, c'est un représentant de V. On appelle le vecteur somme de U et V le vecteur W qui est égal à AD. Donc, أنا باش نعمل AB plus AC égale AD. وكيفاش باش نصورها هذه؟ دونك تفهموا كيفاش باش نتصورها. Donc, on appelle vecteur somme de U et V le vecteur W égale AD où le point D est tel que AD et BC est le même milieu. عندهم نفس الميليو. ذكروا هذه définition تاع des vecteurs égaux. donc les vecteurs égaux ربطناها في الدرس اللي فات بالباراليلوغرام والا بدي بوين alignés. on va voir les deux cas. donc نعاود مرة أخرى باش ناخو vecteur U ناخو le représentant نتاعو AB, ناخو vecteur V ناخو le représentant نتاعو AC. الصم U plus V هي AB plus AC qui est égal à AD, شفت الراس A. AD, le point D, il est défini par AC et BD ont le même milieu. On note
U plus V égale W signifie AB plus AC égale AD. On a alors ce qu'on appelle la règle du parallélogramme. A, B et C sont 3 points non alignés. ABDC est un parallélogramme si et seulement si AB plus AC égale AD. شوفوا كيفاش نصوروا توا التصويره ولات قدامي. Donc عندي AB plus AC. C'est égal à AD avec AD lié diagonale. Avec D, c'est le quatrième point du parallélogramme. A, B, D, C est un parallélogramme. ردوا بالنا مليح AB plus AC. Le point D, اللي هو le point الرابع, quatrième point du parallélogramme. Le parallélogramme تاعي يولي اسمه A, B, D, C. ريتوني كيفاش مشيت A, B, D, C. مش A, B, C, D. اوكي؟ الفيكتور سوم هو الدياغونال هو AD الفيكتور AD. راهو كي نصور سوم دو فيكتور ما نحبش بلو بوان برك. مش نجي ونحط النقطة ونقول سي راني صورت. نو. كي نجي باش نصور la somme de deux vecteurs, la somme de deux vecteurs est un vecteur. Donc, il a une origine et une extrémité. عنده بداية ونهاية. AB plus AC égale AD tel que AD et BC ont le même milieu. Qui est ما همش alignés, يولي un parallélogramme. On va faire donc la représentation de la somme de deux vecteurs. هذا البوت نتاع الدرس هذا. عندي deux cas, donc soit A, B, C et D 4 points. ريت خديت 4 points. لا عندي الفيكتور بديتو بالA B, لا بديت الفيكتور بالA, ولا كملت لي فيكتور B. Donc, زوز deux vecteurs quelconques, AB ou CD. On va voir comment je fais la somme. عندي premier cas, les points A, B et C sont alignés. Donc, nécessairement, D باش ينتمي للAB. هكا ولا؟ نعاود مرة أخرى. Soit A, B, C et D 4 points. On veut construire le vecteur somme AB plus CD. Premier cas, les points A, B et C sont alignés. AB plus CD, ووني باش نستعمل mon très cher Charles. Donc, باش نعمل شوف خموا فيها راهو باش تلقاوها سهلة على الآخر وما عادش تحيروا في تصوير لي فيكتور. اوكي؟ شوف عندي AB plus CD باش نعمل باش ناخذ فيكتور يبدأ بالبي باش نجم نستعمل شار وبيان سور يلزمو باش يوفى un autre point B'. Donc, AB plus BB' égale AB', هاكا شار ريتو. يعني AB plus CD هي AB'. Avec BB' égale CD. باهي شفتهم لي بوان A و B و C. شعملت أنا تو؟ صورت فيكتور BB' égale CD. اتفقنا؟ BB' هاكا قد CD. معايا قاعدين تتبعوا فيا ولا في التصوير؟ دونك هذه سي دي بي بريم خاطر انا عندي لي 4 بوان تاعي ا بي سي دي محطوطين لي بوان. نحب نصور ا بي بلس سي دي. دونك رسمت بي بي بريم ايغال سي دي. صايي السوم نتاعي هي هذه كل ا بي بريم. تنجموا vous amuser تحطوا سي هوني ودي هوني. راهي نفس الحكايه لو ميم برانسيب. Je prends toujours un vecteur يبدا ب ريت باش نجم نستعمل شال. نبدا ب وناخذ un autre point tel que BB' égale CD. d'ailleurs باش نعملها حتى في ما همش الينيي راني. اوكي معايا؟ ما حاولوا تراه تصوروها. يلا سي بون. اوكي توا باش ناخذهم ما همش الينيي. لي بوين A, B et C ne sont pas alignés. وهوني بالطبيعه ما عنديش باراليلوغرام فيو اللي لي بوين مانيش نبدا بالا كيما قبيليكا. باش نعمل نفس الحكايه نفس الديفينيسيون. AB plus CD égale AB plus BB' avec BB' égale CD. donc ريتوهم الA والB والC والD ولا شعملت باش ناخذ BB' égale CD. ريتوها هذه بالباراليلوغرام بالطبيعه. صورت الكاتريام بوين دو باراليلوغرام يعني قست AC جيت من D عملت قوس وقست سي دي وجيت من البي وعملت قوس اخر باش لقيت البي بريم. فوالا مون فيكتور سوم هو الفيكتور ا بي بريم. اوكي نمشيو لو دوزيام بارتي دو كور اللي هو لو برودوي دان فيكتور par un réel. soit A un point du plan, soit U un vecteur non nul معناتها ماهوش يساوي vecteur nul, et B le point tel que AB égale U. اوكي معايا؟ ما
Donc باش ناخو A un point du plan, باش ناخو U un vecteur. وباش ناخو point B يعني AB représentant de U. AB égale U. Soit alpha un réel et M le point d'abscisse alpha dans le repère AB. ريت انا ما عندي les deux points A et B. باش ناخو le repère نتاعي AB. معناتها A d'abscisse 0 والB d'abscisse 1. باش ناخو M هو le point d'abscisse alpha. مثلا قال لي 2 AB نحب نصور 2 AB. Donc A هي 0, B هي 1, 2 AB باش يكون d'abscisse 2 في le repère AB. On appelle vecteur produit par U on appelle vecteur produit de U par alpha et on note alpha U, le vecteur W tel que W égale à M, bien sûr avec M, il est d'abscisse alpha dans le repère AB. نشوفوها في التصويرة déjà. AM égale alpha AB équivaut à les points A, M et B sont alignés d'abord, هذه أول حاجة بما أني في repère هنا, et le point M est d'abscisse alpha dans le repère AB. Donc هاهما خديت الريبير نتاعي AB ريتوه 1 0 1 وخديت البوان M ونيا الألفا في التصويرة هذه هي 4. Donc je sais que AM égale 4 AB. اتفقنا؟ كان جات من الشيرة الأخرى تكون moins 4 AB, moins 2 AB, moins AB. AB ou moins AB, c'est ce qu'on appelle deux vecteurs opposés. Ok? AB plus moins AB égale le vecteur nul. Collinéarité de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs U et V sont dits collinéaires. Je n'ai collinéaire s'il existe un réel alpha tel que U égale alpha fois V. L'un s'écrit comme produit de l'autre par un réel. Mifel. Néro U égale 2V. Quand U égale 2V, on coule U et V sont collinéaires. U égale moins 5V. U et V sont collinéaires. Ou tawa 5 ou moins 5 ou 2 ou moins 2. Et donc, je vais essence. Si alpha est positif, alors U et V sont collinéaires de même sens. Si alpha est négatif, alors U et V sont collinéaires de sens contraire. Yani, quand on dit U égale 2V, signifie que U et V sont collinéaires et de même sens. Roule U égale moins 10V, U et V sont collinéaires et de sens contraire. Mais, خلينا توا في الكولينياريتي. En fait, شنو هي معناتها كولينيير؟ توا انا نحكي كولينيير وذاك فوا 3 وذاك فوا 2 وذاك درا شنو. وكي يبداو لي بوان ماهمش الينيي. دونك كلمة كولينيير نحبكم تربطوها في مخكم parallèle. Qui نقول AB et CD sont collinéaires, les vecteurs, ceci signifie que la droite AB est parallèle à la droite CD. مش بشرط يكونوا قد قدرة. Ok? وحتى كان السنس كونترير يقعدوا لي دروا ديما باراليل. دونك كولينيير بالنسبه ليكم حطوها في مخكم راهي معناتها لي دروا سون باراليل اللي يحملوا لي بوين اللي يحملوا لي ريبريزونطون دي فيكتور. معايا en particulier تا نرجعوا للبوانات كي يبداو الينيي. AM égale alpha AB. شفتوا A زوز لي دو فيكتور يبداو بالA signifie A, M et B sont alignés. Si alpha est positif, alors AM et AB sont collinéaires et de même sens. معناتها le point M appartient à la demi-droite AB. أكبر من pardon demi-droite qui commence par B. يعني خارج segment AB على اليمين bien sûr. Si enfin على يمين A pardon. Donc AM et AB sont collinéaires de même sens. Ceci veut dire que M appartient à la demi-droite AB. On va l'appeler la demi-droite AB. D'accord? Si alpha est négatif, alors AM et AB sont collinéaires de sens contraire. معناتها الام موجودة فك الشطر الاخر ما فيش البي. اوكي؟ معايا ماكو؟ صوروهم هذوما. دونك وهنا شنو نشوفوهم؟ هوني في التصاور. شفتوا الفيكتور U و V هاكا مش قد قدريتوهم. U et V sont collinéaires et de même sens. D'accord? وهذه ال A و W هاكا W ماشية هاكا متلفتة اليسار وال A متلفتة هونية. W et A sont collinéaires de sens contraire. هذم de même sens متلفتين نفس البلاصة وهذوما متعاركين كل واحد متلفت في شيرة. Donc collinéaires de sens contraire. أما ديما parallèle هاكا تشوفوا فيهم قاعدين.
اوكي هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا. نتمنى انها عجبتكم. ما تنساوش باش تلايكيوها وباش تشيريوها مع اصحابكم ونحكي بلغتكم. Donc de mettre la mention j'aime et de partager avec vos copains, de vous abonner à la chaîne La Valeur Absolue pour recevoir tout ce qui est nouveau, plein de vidéos. السنة ولا العوام الجاية إن شاء الله La Valeur Absolue, elle va vous gâter avec les vidéos. Sinon, vous pouvez aller à la plateforme www.lva-academy.com et tirer متاع 6. تلقاو bien sûr le résumé متاع الدرس هذايا avec des séries d'exercices متاع الدرس هذا ودروس أخرين avec des séries, des devoirs, des évaluations, des résumés du cours. مش كان في المات، في العربي، في الفرنسي، في الانجلي، في الفيزيك، في السيونس. ان شاء الله العام الجاي اللي باش نمشيو ايكونومي vous allez trouver de l'économie ou gestion, plein d'autres matières inchallah prochainement. Alors je vous dis bye bye et bon courage.